वो छोटा मनी वार्ता ये मुझे हॉस्पिटल मोटरसाइकिल चला शिखी ना हाँ 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 मोटर आते बातुटा तम मोटरसाइकिल पछ बटर बसई मते मारे केट टिके नब हां ए खाया बिलाजु आईटी फाइटी टिके आना दिया दूर मु आज मटन बिरयानी खाई हेले भाउज आज पर सोमवार आज सोमवार आलो 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 आज सोमवार हो बा आम माझे घर किसी बार फल नाई आमे सब बार आइस खाऊ बाई चांस जो बार न मिलला सेटा तो सोमवार बोली धरि न जाऊ रुद्र मते खूब जेले भोक लानी शीघ्र जाओ देखो बहुमा देखो सुनो अब परिवार समस्त मेम्बर सबने এই সোমবারদিন আমরা সবাতে শিব মন্দির যাব এই সোমবারদিন ଆମ ପରିବାରରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ତ ଦୂର କଥା ଆମ ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଆସେ ଘରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ଆଜି ବି ଦିନରେ ଏସବୁ ନ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ঠিক কইছা সমদে বেচলা ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ମୋ ଘର ଆଇଁଷ ଖାଇ ଦଉଥିଲା ବାର ବାର କରୁ ନଥିଲା ଏବେ ତ ସେ ତମ ଘର ବୋଉ ତାକୁ ବାର ବାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ମୁଁ ତ ତମ ବୋହୁର ମା ତମ ଗେଷ୍ଟ ମୁଁ ସାତ ବାର ମତେ ଆଇଁଷ ଖାଏ ହଁ সোমবার ইলিশি বেসর মঙ্গলবার খাসি মাংস ঝোল বুধবার বারিপদা কুকুড়া গুরুবার খঙ্গা শুকুয়া আর শুক্রবার অন্ডা ঝোল শনিবার অনেক চিলিকা কঙ্কড়া আর রবিবার জঙ্গলি মাংস এ বারা ঠেকুয়া হরিণ যাহা মিলিলা যদি কিছু না মিলিলা ঘুষুরি ঘুষুরি হেলে ବି ଚଳିବ ମୋ ସମୁଦି ଟାଟା ମଣ୍ଟା କରିବାର ଜମା ଅବହେଳା କରିବେନି ମୁଁ ତ ତମ ବୋହୁର ମା ମାନେ ତମ ଗେଷ୍ଟ ମୁଁ ସବୁବାର ଆଇଁଷ ଖାଇବି କେବଳ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଇଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ମୁଁ ତୁ ତ ମତେ ସୋମବାର ମଟନ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅଭ୍ୟାସଟା ଛାଡ଼ି ପାରିଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଉପାସ ରହିଯିବି ହେଲା ପଢ଼ା ପଢ଼ା ଉପାସ ରହିବ ତ ଦିଅର ଶ୍ୱଶୁର ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ ये घर बड़ बोह जब उपास रुए पेट को भात जीवटी ना कौन कौच धुआ ठीक है आंटी